Ligo doon, nakoy patanan ni mo otro. Wow! Naglitson mi og pabo ni Yuyo sa iyang birthday. Ano si pangalan na? Happy birthday. Pabo. Happy birthday. Happy birthday pabo na. No, litson na ang pabo ni Yuyo. Gamitan po na mog charcoal nga briquette ni Yuyo. Akan nang among kuan uling, kuan na. Mga 3 to 4 hours na makuan daw, maug daw. Testingan na to. Nagsugod mi og 4:30. Yo ha. Unsa to? Number ta nagsugod 4:30. Korabi. 4:30. Pabo. Nanadring elektrikuan og katong dynamo nga ipadalan to kay Gia. Moro na gamit na to diha. Oh. Nahapit na maluto yo. Kaon ka na bi? Pabo? Kaon ka na? High five sabi. High five ka, very good ta. Uy, high five ba? Ay, wala. Dagan yun daw, high five ba? Nadagba.